वेलकम टू माई चैनल। अस्सलामुअलैकुम। आज बनातुन नाश की किस नंबर 21 है और नानी वाला किस्सा तो हो गया जी ख़त्म। नानी फौत भी हो गई, उनको फौत हुए हुए कई साल भी हो गए और अस्करी ने ये वाला किस्सा कर दिया ख़त्म। इसके बाद अस्करी ने लड़कियों से कहा, हाँ भाई लड़कियों, अब ज़रा कोई पढ़ाई लिखाई की तरफ आओ, बहुत दिन हुए तुम लोगों ने कोई किताब खोल कर नहीं पढ़ी। तो हुसन आरा ने टॉपिक है, हुसन आरा ने मसीहुल मुल्क की कहानी पढ़कर सुनाई। इसी स्ना में हुसन आरा ने भी चुपके चुपके इतनी इस्तेदाद कहते हैं ताकत को पैदा कर ली थी, या यूं कह लें काबिलियत, कि इबारत पढ़ सकती थी। फराटे के साथ तो नहीं पढ़ा जाता था, यानी रवानी के साथ, मगर अटकती भी ना थी। शाज़ो नादिर ही कोई अरबी फारसी का लफ्ज़ आ गया तो ज़रा के ज़रा रुकी और चल निकली। कहानियों का नाम सुनकर हुसन आरा के दिल में गुदगुदी सी होने लगी और महमूदा के पास जाकर आहिस्ता से कहा, आज जी चाहता है मैं पढ़ूं। महमूदा बिस्मिल्लाह। हुसन आरा उस्तानी जी से कहते हुए शर्म आती है। महमूदा, शर्म की क्या बात है, मैं कह दूं? हुसन आरा, किसी को मेरे पढ़ने का हाल मालूम नहीं, सुनकर सबको ताज्जुब होगा। महमूदा, होगा तो सही। हुसन आरा, सब कान लगा कर सुनेंगी, ऐसा ना हो मेरी सिट्टी भूल जाए, यानी मैं सबक भूल जाऊं पढ़ते हुए, जो पढ़ रही हूँ वो चीज़ भूल जाऊं। महमूदा, इनमें कोई अजनबी आदमी नहीं है, पढ़ने में किताब के सिवाय तुम दूसरी तरफ ख्याल ना करना। हुसन आरा, आगे की कहानी कुछ बहुत मुश्किल है। महमूदा, नहीं, मुंतखिबुल हिकायात तुम बेतामुल पढ़ती हो, इससे तो कहीं सहल है। हुसन आरा, तुम मेरे पास बैठना। महमूदा, ज़रूर। हुसन आरा, उस्तानी जी कुछ खफा तो ना होंगी? महमूदा, हरगिज़ नहीं, खुश होने की बात है या खफा होने की? हुसन आरा, ए है जी डरता है। महमूदा, उस्तानी जी की खफगी से? हुसन आरा, नहीं, सबके सामने पढ़ने से। महमूदा, अजी आंखें नीची किए तुम पढ़ चलना, थोड़ी देर में बहाव खुल जाएगा। इतने में राबिया किताब निकाल पहुंची, जूं ही चाहती थी कि पढ़े। महमूदा ने कहा, उस्तानी जी आज हुक्म हो तो हुसन आरा बेगम कहानी पढ़ेंगी। ये सुनकर सबको हैरत हुई। उस्तानी जी, हाँ। महमूदा, हुसन आरा बेगम कई महीने से चुपके चुपके मुझसे पढ़ रही थीं, अब इबारत पढ़ने लगी हैं। उस्तानी जी, शुरू में एक मर्तबा उन्होंने मुझसे पढ़ने को कहा था, मैंने इस ख्याल से रोक दिया कि इनका शौक़ खूब तेज़ हो ले तब शुरू कराऊंगी। फिर उन्होंने कुछ तस्करा ना किया, मैं समझी कि अभी इरादा ना होगा। महमूदा, जनाब उसी दिन से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। माशाअल्लाह, ऐसा ज़हन है कि मैंने तो नहीं देखा। एक दिन में तो उन्होंने सारी अलिफ वे पहचान ली थी और कुछ ऐसा हाफजा खुदा ने दिया कि जो पढ़ा बस पत्थर की लकीर। गैरत और गौर। उस्तानी जी, ये अगला टॉपिक है, गैरत और गौर। उस्तानी जी, हुसन आरा बेगम, महमूदा से तुम्हारे पढ़ने का हाल सुनकर मैं खुश हुई और इतनी थोड़ी मुद्दत में जो तुमने इबारत पढ़ लेने की इस्तेदाद हासिल की, इसमें सब लड़कियों के रूबरू तुमको इसकी शाबाश देती हूँ। मैं जानती हूँ कि महमूदा से छुपकर पढ़ने का सबब ये होगा कि तुम्हारी गैरत ने छोटी लड़कियों के रूबरू जो किताबें पढ़ती हैं अलिफ बे पढ़ना पसंद नहीं किया, सो मैं तुम्हारी इस गैरत पर आफरीन कहती हूँ। गैरत आदमी को खुदा ने इसी वास्ते दी है कि वो नेक कामों में उससे मदद ले। गैरत सुस्ती और काहली का ताज़ियाना है। गैरत से शौक़ को तेज़ी, इरादों को पायदारी हासिल होती है। गैरत हमारे हक़ में इमदाद इलाही और ताईदे गैबी है। मुश्किलों पर गालिब आने, दिक्कतों के रफ़ा करने के लिए गैरत एक उम्दा हथियार है। गैरत मेहनत को राहत और तकान को आसाइश कर देती है। गैरत हमारे दिलों की तवानाई, हमारी जानों की कुव्वत है। गैरत वो तीर है जिसका निशाना कभी ख़ता नहीं करता। गैरत वो तदब्बुर है जिसका नतीजा हमेशा कामयाबी और फ़तहमंदी है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके मिजाज गयूर और इकबालमंद हैं, वही लोग जो गैरतमंद हैं। हुसन आरा बेगम, हज़ार खूबियों की एक खूबी तुम में ये गैरत है। ए लड़कियों, तुम इसका एहतमाम करो कि तुम्हारी गैरतें मांद और मध्यम ना होने पाएँ। अफसोस कि जो वक्त तुमने ज़ाया कर दिया, अगर तुम उस वक्त को भी इस काम में लाती इल्म हासिल करने के, तो कितना फ़ायदा हासिल कर चुकी होती अब तक। उस्तानी जी हुसन आरा से मुखातिब हैं। अफसोस आदमी वक्त पर काबू पाकर इसको औकारत करे। हुसन आरा बेगम, अब तुमने इस काम को शुरू किया है तो इसको ख़त्म तक पहुँचाओ।
وہ شخص جو شوق کرتا ہے مگر ناتمام ارادہ کرتا ہے اور وہ ناقص اس سے بھی زیادہ برا ہے جو بالکل بے شوق ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ جن لوگوں نے تمہارا پڑھنا سنا وہ کبھی یہ بھی سنے کہ تم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ استانی جی نے اس کو ایک بیچ میں ایک اور بھی اچھی سی بات بتا دی ہے، اور وہ اچھی سی بات یہ ہے کہ جو شخص جو کام اچھا شروع کرے نا، اسے چاہیے کہ اس کو تکمیل تک پہنچائے اور اس میں عالم و فاضل بنے، اس پر توجہ دے۔ مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب شوق میں تم نے سیکھ تو لیا ہے، لیکن اکثر لوگ سستی کر کے گھبرا کے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور آگے تک لے کے نہیں چلتے۔ حسن آرا بیگم کسی آدمی کو اپنی نادانی کی انتہا معلوم نہیں ہے، جس کو جتنا آتا ہے وہ اس چوہے کی طرح جو ہلدی کی ایک گرہ پا جانے سے اپنے آپ کو عطار خیال کرتا ہے، بڑا عالم سمجھا کرتا ہے اور تھوڑی ہی معلومات پر فخر کیا کرتا ہے۔ سو عجب نہیں کہ تم بھی اپنی حالت پر ناز ہو کر جو کتاب سامنے آ جائے میں پڑھ سکتی ہوں، سب کچھ مجھ کو جس کو جتنا آتا ہے وہ اس چوہے کی طرح ہے جو ہلدی کی ایک گرہ پا جانے سے اپنے آپ کو عطار خیال کرتا ہے، بڑا عالم سمجھ جا کرتا ہے اور تھوڑی ہی معلومات پر فخر کیا کرتا ہے۔ سو عجب نہیں کہ تم بھی اپنی حالت پر ناز ہو کر جو کتاب سامنے آ جائے میں پڑھ سکتی ہوں، سب کچھ مجھ کو آ گیا ہے، ایسا خیال اپنے دل میں مت آنے دینا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ دریائے علم کی اتھا کسی نے نہیں پائی۔ عبارت پڑھ لینے کو علم نہیں کہتے، یہ تو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ علم وہ باتیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، حساب، جغرافیہ، تاریخ، اخلاق، طبیعت، طب، صرف و نحو، منطق، ہندسہ، ریاضی وغیرہ۔ حسن آرا بیگم بہت چیزوں کے جاننے اور بہت سی کتابوں کے پڑھنے سے چندہ فائدہ نہیں ہے۔ تمام تر علموں کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی ہر ایک چیز کی اصل اور ہر ایک بات کی طے کو دریافت کرے۔ تم شروع سے سوچتے اور غور کرنے کی عادت ڈالو۔ کوئی چیز جو دیکھو اس کی حقیقت، اور کوئی بات جو سنو اس کی وجہ سوچنی چاہیے۔ جو چیزیں ہم رات دن میں دیکھتے ہیں کچھ ایسی سرسری نظر سے دیکھتے ہیں کہ گویا بالکل ان سے بے خبر ہیں۔ پانی، ہوا، آگ، درخت، غلہ، کپڑا، زیور، برتن، بلکہ ضرورت اور خانہ داری کی سب چیزیں، آسمان، ستارے، کسی بھی نے بھی نہیں غور کیا کہ کیا ہیں، اور جنہوں نے کیا تو سمجھا کہ ایک چیز بجائے خود ایک علم ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے: برگ درختاں سبز در نظر ہوشیار، ہر ور کے دفتر رست معروف کروگار۔ یہ فارسی کا شعر تھا، اور یہیں پر ہم اپنی آج کی بات ختم کریں گے۔ قسط نمبر 21 بنات الناش ناول کی اختتام پذیر ہوئی۔ یہاں پر مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔